ኢሳያስ ወሳኒ ጂኦፖለቲካዊ ተዋሳኢ ኤርትራ ብዙሕ ግንባራት ኣብ ሓደ ግዜ አብይ አሕመድ ኣብ ስቕታም ትግራይ ዘጽበያ ፈተና ኤርትራ ወሰንቲ ካርዳ ኣብ ኢዳ እቲ ዘየደቅስ ሕማም መንዳዓት ኣብይ ትግራይ ዝኣትወላ ነቓ ስቱር ርክብ ኣብን ሕወሓትን ክቡራት ተኸታተልትና ንእዋናዊ ምዕባለታት ትግራይን ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክህቦ ዝኽእል ግብረ መልሲ ኣብ ግምት ብምእታው ንኹለን ሃገራት ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘጸሉ ጂኦፖለቲካዊ ኩነታት እንታይ ክመስል ከም ዝኽእል ዝተንትን ትሕዝቶና ሒዝናልኩም ቀሪብና ዘለና ዘምሕረት ወልደ ሰማዕታት ኣዳልይወሎ ሰዒድ መሓመድ ቀርበልኩም እየ ክሳብ መወዳእታ ክትከታተሉኒ ብኽብሪ ዕድም ኩነታት ቀርኒ ኣፍሪቃ ብሓፈሻ ክንሪኦን ከለና ብፍላይ ኣብዚ እዋን ጉዳይ ሓንቲ ሃገር ጥራይ ኣይኮነን ካብ ግብፂ ክሳብ ሶማልያ ከይተረፈ ዘለዋ ሃገራት ብቐጥታ ይኹን ብተዛዋሪ ዝጸሉ ተዓብዒቡ ዘሎ ኩነታት ይረአሎም እዘን ሃገራት ብዘይካ ኤርትራ ኩለን ኣብ ዝተሓላለኸ ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ፀገማት እየን ዘለዋም ኣብ ንሓድሕደን ብዘለዎን ምትፍናን ይኹን ኣብቲ ዞባ ብዝግበር ምትእታው ሓያላን ሃገራት እቲ ዞባ ኣብ ዓብ ፀጥታውን ወተሃደራውን ቅልውላው ኣትዩ ይርከብ ኢትዮጵያ ዳርጋ ኣብ ኩሉ ከባቢታት ዘይዓርፍ ግጭት ኣብ ዘለወሉ ምስ ጎረባብታ ኤርትራ ሱዳን ግብፅን ተቐያያሪ ብዝኾነ መልክዑ ድማ ምስ ሶማልያ ኣብ ወጥራ ፀኒሓን ዘላን ሱዳን ከም ሓንቲ ሃገር ንህላዋን ሓድነታን ኣብ ዝፈተነ ከቢድ ኩናት ሓድሕድ ኣብ ዘላትሉ ብገዚፍ ምትእታው ኢማራትን መሻርክታ ጎረባብታ ሃገራትን በቲ ሓደ ነዚ ንምቕልባስ ድማ ግብፂ ኤርትራን ስዑድያን ዝርከበን በቲ ካልእ መወዳእቱ ኣብ ዘይፍለጥን ዘይግመትን ቁርቁስ ተሸሚማ ትርከብ ደቡብ ሱዳን ሰላም ረኺባ ኣይትፈልጥን ዓሌታዊ ፍልልይን ብልሽውናን ንኹሉ ዕቱብ ፈተነታት ሃገራዊ ዕርቂ ዓጊቱ ከም ዘይሰርሕ ገይርዎ እዩ እቲ ሃገር ካብ ሓደ ፖለቲካዊ ቅልውላው ናብቲ ካልእ እናተላግዐት ሓያል ሰራዊትን ንሓድሕዱ ዝተኣሳሰርን ዝሰርሕ መሓውራት ማእከላዊ መንግስቲ የብላን ሶማልያ እውን ተመሳሳሊ ዛንታ እዩ ዘለዋም ንዓሰርተታት ዓመታት ዝቐጸለ ውድቀት ጎይቶት ውግእ ፖለቲካ ቀቢላታት ከምኡውን ቀጻሊ ስጋት ናይቲ ክሳብ ሕጂ ሰፊሕ ገጠራዊ ግዛኣታት ዝቆጻጸርን መላ ደቡብ ንዝርከቡ ህዝቢ ግብሪ ዘኽፍልን ኣልሸባብ ኣይትጋደፋን ካብቲ ነዊሕ ዘሳቀያ ውድቀት ምትሳእሲ ኢና መራሕቲ ቀቢላታት ዝዕብልልዎ ፖለቲካዊ መድረኽ ተሳዒሩ ንኹሉ ዘማእክል ሓያል ሓቋፊ ማእከላዊ መንግስትን ሰራዊትን ክትሃንፅ ተሰሓግያ ዘላ ኣብ መቃዲሾ ዝኸተመ ፌደራላዊ መንግስቲ ኣሸንኳይዶ ተኣማንነት ዘለዎ ወተሃደራዊ ሓይሊ ክሃንፅ ኣብ ልዕሊ ናይ ገዛ ርእሱ ግዝኣታት ስልጣን ንምርግጋጽ ይቃለሳሎም ቆማዊ ክርክርን ሕቶታትን ብዛዕባ ምርጫን ምንዋሕ ዕድመ ስልጣንን ነቲ ድሮ ድኹም ዝጸንሐ ፖለቲካዊ ኩነታት መሊሱ ዘጋድድ ጥራይ እዩ ኣፍልጦ ሃገርነት እስራኤል ንሶማሊላንድኻ ካልእ ርእሱ ዝኸኣለ ሕማም እዩ ኪንዮ ኣፍልጦ መሃብ ግን ምምጻእ እስራኤል ናብ ዞባን ምስ ኢማራት ሒዘንኦ ዘለዋ ፕሮጀክትን ግን ካብ ሶማሊ ሰጊሩ ንመላእ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ርኡይ ብድሆን ዘየደቅስ ሕማም መንዳዓትን እዩ እዚ ኩውነት እዚ ኮይኑ ካብ ዝኾነ እዋን ንላዕሊ እቲ ኣብዚ እዋን ኣብ ኣዝዩ ተኣፋፊ ደረጅኡ ዝርከብ ኣብ ትግራይ ዘሎ ፖለቲካዊ ኩነታት ኢትዮጵያ እዩ ህወሓት ድሕሪ ደጊም ጊዜያዊ ምምሕዳርን ፕሬዚደንት ታደሰ ወረደን ዝበሃል ስያመ የለን እንዳበለ ናብ መንግስትነት ይመጽእ ኣሎም ሙሉእ ብምሉእ ምምሕዳር እታ ክልል ኣብ ዝቆጻጸርሉ ዘሎ እዋን ግን ብወገን መንግስቲ ፌደራል እንትርፎ በቶም ኣብ ጎኒ ብዘሰለፎም ኣብ ሰልፊ ስምረት ዝዓሰሉ ልሂቃ ዝኾነ ወግዓዊ ግብረ መልሲ ዛጊት ኣይተዋህበን ዘሎም ህወሓት ኣብ ትግራይ ብወግዒ ዳግም ፖለቲካዊ ቁፅፅር ክገብር እንተኺሉ ስምምዕ ፕሪቶርያ ሙሉእ ብምሉእ ክፈርስ እዩ ማለት እዩ ንሱ ድማ ተስፋ ሰላምን ርግኣትን ሰሜን ኢትዮጵያ ኣብ ሓደጋ ክወድቕ እዩ ማለት እዩ እዚ ምዕባለ ካብቲ ኣብ መንጎ ህወሓትን ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዝጸንሐ ቁርቁስ ሓሊፉ ትግራይ ከም ሓንቲ ፌደራላዊት ክልል ኢትዮጵያ ምስ መንግስቲ እታ ሃገር ዝህልዋ ርክብን ዝምድናን እዩ ኣብ መወዳእቱ ወሳኒ ትግራይ ኣብዚ እዋን እዚ ምስ መዳውብታ ኤርትራን ሱዳንን ጽቡቕ ዝምድና ሃኒፃ ብምህላዋ ከምቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ተኸቢባ ትሳቐ ግዝኣት ክትከውን ኣይትኽእልናዮም ብውሕዱ ንሎጂስቲካዊ ቀረባትን ምንቅስቓሳትን ፍንሕንሕ ክትብል እንተናሰ ናይ ዓንጋሎ ቁጠባ ክትፈጥርን ትኽእል ትኸውን እዚ ዘምድናታት እዚ ግን
ንጊዜያዊ ብድሆታት ሓቢርካ ንምግጣም ንምስጋርን ንዘይተንበርከኸነትን እምበር ወግዓዊ ዘይምዃኑ ኣብ ዝተናውሐ ዘላቒ ፍታሕ ክርከቦ ግድን እዩ። ትግራይ ከም ሓንቲ ክልላዊት ግዛት ኢትዮጵያን ዜጋታታ ድማ ከም ኢትዮጵያውያንን ምስቲ ዓባይ ኢትዮጵያ ዘራኽቦም ብፍላይ ብሸነኽ ማሕበረ ቁጠባዊ ሸነኽ ብዙሕ እዩ። እቲ ኣቐዲሙ ከም ሓደ ውድቡን ሕጋውነት ተሰሪዙ ፖለቲካዊ ፍታሕ ዘይረኸበ ጉዳይ ዝጸንሑ ህወሓት ነታ ክልል ኩሉ ዓይነት ጸጋታት አንቀሳቒሱ ብኣድማዕነት ከመሓድራ ካብቲ ፌደራላዊ መንግስቲ ጸጋታት ጥራይ ዘይኮነ ተቐባልነት እውን የድልየ እዩ። እዚ ኣብ ዝኾነሉ ግን ፌደራል መንግስቲ ስቕጣ ዝመረፀ ይመስል ወይ እውን ከምቲ ብውሽጢ ዝስማዕ ምስቲ መንግስቲ ትግራይ መሊሰ ኣለኹ ኢሉ ዝኣወጀ ሓይሊ ሱቱር ርክብ ጀሚሩ ክኸውን ኣለዎም። እቲ ካልእ ክገብሮ ዝኽእል ውሳነን ንብዙሓት ዘሰክፍን ኣዳህሊሉ ናይ ሓይሊ ስጉምቲ ከይወስድ ዶ ይኸውን ዝብል እዩ። እቲ ብጭቡጥ ዝረአ ሃገራውን ጂኦፖለቲካዊ ምዕባለታት ግን ንመንግስቲ ኣብዪ ኣሕመድ ዝምችእ ኣይመስልን። ሽግር ኣብዪ ካብ ሓደ ኣንፈት ዝመጽእ ኣይኮነን። እቶም ኣብ እዋን ኩናት አንጻር ትግራይ ወሳኒ ፖለቲካውን ወተሃደራውን ድጋፍ ዝገብሩሉ ዝነበሩ ሓይልታት ኣብዚ እዋን ኣብ ጎኒ የለውን። ናይ ኤርትራ ብዓብዪ ኮይኑ ክልል ኣምሓራ አንጻሩ ደው ኢሉሎም ኣብ ጎኒ ሰራዊት ፌደራል ኮይኖም ዝተዋግኡ ሓይልታት ፋኖን ምልሻታት ኣምሓራን ሕጂ ምስ መንግስቲ ኣብ ቁሉዕ ዕጥቃዊ ግጭት ኣትዮም ኣብቲ ክልል ርጉእ መርገፂ ኸሊኦም ኣለዉ። ኣብ ካልእ ቦታታት ዘሎ ግጭታት እውን ነቲ መንግስቲ የናውጾም ነቲ ሃገራዊ ስምዒትን ሓድነትን ከዓ የላሕልሖሎም። ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ብሰንኪ ህርፋን ኣፍ ደገ ባሕሪ ቅድም ምስ ሶማልያ ኣብ ከቢድ ዲፕሎማስያዊ ምትፍናን ኣትዩ ነይሩ። ሕጂ ድማ ምስ ኤርትራ ብኹሉ መዳያት ኣብ ዓቢ ወጥሪ ዘሎም ኣብዚ ቀረባ መዓልትታት ድማ ምስ ሱዳን ካብ ዲፕሎማስያዊ ምክሳስ ሓሊፉ ናብ ወተሃደራዊ ወጥዓት ይርከብ። እቲ መንግስቲ ዝምድንኡ ምስ ሱዳን ካብ ሕማቕ ናብ ዝኸፍአ ኩነታት ተሰጋጊሩሎም እተን ካብ ነዊሕ እዋናት ሒዙ ብፍላይ ኣብ ልዕሊ እቲ ልሙዕ ዞባ ኣልፋሽጋ ደባዊ ወጥሪ ዘጸንሐን ኢትዮጵያን ሱዳንን ኣብ ቀረባ እዋን ዘተራየ ምዕባለታት ግን ነዚ ናብ ንጡፍ ወተሃደራዊ ምዕባለታት ደፊእዎሎም። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ መዓርፎ ነፈርቲ ኸርቱም ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ድሮናት ዳዕመ ሰሪዕ ካብ ባሕር ዳር ተበገሰይ ብምባል ሱዳን ንኢትዮጵያን ኢማራትን ከሲሳም ኣምባሳደራ ካብ ኢትዮጵያ ስሒባም ሰራዊታ ድማ ናብ ደቡብ ኢትዮጵያ ጸጊዓም እታ ቀንዲ መዋሊትን ሓብሓቢትን መንግስቲ ብልጽግና ዝኾነት ኢማራት ድማ ኣብዚ እዋን ብሰንኪ ቅልውላዊ ማእከላዊ ምብራቕ ብዝወረዳ ፋይናንስያውን ንዋታውን ዕንወት ናይ ዘይተኣማንነት ሓደጋውን ስለ ዘንጸላለዋ ንባዕላ መርገፂያ ከተመዓራሪ ኣብ ከቢድ ቅልውላው እያ ዘላ። ኣብ ከምዚ ዝበለ ኣዋጣሪ ኩነታት ዘሎ መንግስቲ ኣብዪ ኣሕመድ እንጻር ህወሓት ዝህቦ ግብረ መልሲ በዞም ጂኦፖለቲካዊ ምዕባለታት ኣዝዩ ተጸልወን ተመሊሱ እውን ነቲ ዞባዊ ኩነታት ክጸሉ ምዃኑን ግህድ እዩ። ዘይከምቲ ዝቐደመ እቲ ኩነታት ኣብ ትግራይ ጥራይ ዝሕፀር ኣይክኸውን እዩ። ኤርትራ ምስ ህወሓት እናሓየለ ክመጽእ ጸንሐ ዝምድና እዩ ዘለዋም። ብሓፈሻ ምስቶም አንጻር መንግስቲ ኣብዪ ኣሕመድ ደው ዝበሉ ተቃወምቲ ዕጡቓት ሓይልታት ኢትዮጵያ ክትተሓጋገዝ ብዘየወላውል መንገዲ ንረብሓ ምዃኑን ብዙሕ ግዜ ትንታነ ተዋሂቦ እዩ። ነዚ ንምግባር ድማ ብዙሓት ግንባራት ኣብ ሓደ ግዜ ናይ ምውሃድ ወተሃደራዊ ዓቕሚ ኣለዋም። ኤርትራ ብተዛማዲ ብዙሕ ህዝባ ኣብ ኣፍሪቃ ካብ ዘለዉ ዝዓበዩ ንጡፋት ሰራዊት ዘለዋ ኮይና ንዓሰርተታት ዓመታት ብፖሊስ ርእሰ ምርኮሳ ኣብ ትሕቲ ተነጽሎን እገዳን ክትነብር ናይ ምኻል ዓቕምን ብዓብዪ ድማ ብሃገራዊ ኣገልግሎት ተሃንጸ ሰራዊትን ትውንን። ስለዚ ብወተሃደራዊ ኣጽዋራት ስለያ ሎጂስቲክስ ትገብሮ ደገፍ ነቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ምዕሪት ብዓብዪ ክቕይሮ ከም ዝኽእል ይግመት። ሰራዊት ሱዳን ድሮ ምስ ህወሓት ጥቡቕ ርክብ ኣማዕቢሉሎም ናይ ሓባር ዶባትን ናይ ሓባር ረብሓታትን ነዚ ዝምድና ዘሕይል እዩ። ካብታ ውሽጢ ሱዳን ከም ዝንቀሳቐስ ዝንገረሉ ብኣርሚ ሰብዓ ዝፍለጥ ኣሃዱ ትግራይ ካብ ሱዳን ወተሃደራዊ ሓገዛት ከም ዝረክብን ንሱዳን ክሓገዝ ምጽንሑን ነቲ ኪዳን ኣደሊልዎ እዩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ አንጻር ሱዳን ኣብ ዝቕንያት ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እውን ነዚ ሓቂ ዘጠቒሱ ክኸስስ ሰሚዑ እዩ። ስለዚ ኣብ ትግራይ ሓድሽ ግጭት እንተተላዒሉ ሰራዊት ሱዳን በዚ ይኹን በቲ ተራ ተዓዛባይ ክኸውን ዝኽእል ኣይመስልን። ውሕዱ መስመራት ቀረብ ህወሓት ብንጥፈት ከማቻቸ ይኽእል እዩ። ምኽንያቱ እቲ ኣጽዋራትን መምርሒታትን ኢማራት እንዳተቐበለ ንዳዕሚ ሰሪዕ ዓቂቡ ብምብራቃዊ ግንባር ዘሳቀዮ ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክዳኸመሉ ኣመና ስለ ዘገድሶም
بدحريو حيلتات أمحرالو إزوم مليشاتات فانو أبلعلا أبي ناي غزارو سوم قريتالوم أب كمزبلا كونتات دما ناي تسلا بزبسنا حساب ناي حبار مرقص كلواميو اتمنغستي كاب سميناو معرابن بحانساب وتهاجراو تقضي تاقاتيمو أما كل هاجر نمنغسنتو أزيو حدقانيا تقضي كونيو قبطون أبزغمار ناي غزار ساب صحيتالوام كايرو لنوح اوان نحيان صنعتن إثيوبيا بفلاي دما أبروبا أباي عبقد بهداسة دحر مناتو نوحسنت مايا كم هلاو أحدقا تريوم قبسي مسكولهم أبلعلا أديس أباد صوت إزفتر تواساتي زمدرناتات كدسس كم صنعت نتصريو سراويت أباي تقيا وافرت اتخذ قبرت تقل فاينانسيا ودقف أتصوارن بفلاي ديبلوماسيا وشفان مس أمريكان كالوتن أزيو الثانيو جغرافياون بوليتيكاون أقامامتان أقاومان زلوا إرترا كم التحباباريت نايز ملو مربب كوينا قطعي تخلام ولقوا وقعاو محزنات أبزوم كلهم بأتاتا تزيالوا مس كلهم ركب يخون نزخون وتهدراون سلاون نايموهاد عقم زلوا قن إرترام نزوم زتفر عليو أفاتلن زرخم بس مركتوهاد دما آيس أقمانيو سلازي زكونتا تابزلوالو زغونه يخون أنصار حواحات تقراين تراي تبايل زل على الكوينات ويرس ميلان كل شنخاويو أبكرمي تغتير زلو متصاوديا دما أزاس لزغونه أبي سقطا مريتو كونتا زكاتا ترزلوم أنصار تتمليس السلطانو أب تقراي زدلجل زلو حواحات بحيل انت تقوعيزو التازي سفح زرقا كلو زغر وتهاجر وعبالتات كم حدرو بزات أقم من قدي نابزح قنبارات كقاف حيخاليو أب تقراي أب محارة أب دوب سودان منالبات ون كاب سمين زمت تقاط إرترا كل دما أب حدا وان كقاط موي كخلنيو بزي ولا حانت من كسقا سقيلو بلأمة التعذيب دما دخم كم سوليو حواحد دما بوحدو أب تقراي كدالادلن فيدرالاو منقسي التبقيزيا من محدارا بيلو تقراي زاات ولا نقعن والسنت قطتر زيادة وي ملو بملو تدفينا تقراي كغبتايو سلازي أبي كم زغونا مراحي زت أمامن صبوق أمارات إساتاب زي باللقوان زقبر يزقبر زرلهم بيتسب يعزب يوسن من البات كم تبزح الزبلوان زقمت وانزلو دما بدهر عصو معصو أمونغ أديسابان مغالن ركبات كل يخاليو أب كم زبالكونتات إرترا وسنت كاردتات أبيدي انزلوهم التوزا سقومتي التزابا نابز سافع قجت وي كاب شافنا إذا أسكاف وترز ملس كون كم زغرو ديو إرتراغن أبسغتان تعقستن يا زلام بريزنتي سياسة فوركي كاب كلهم توم أبزغباب زلو مرحتي أبجيو بوليتيكا وميدا بعد معنت نوح سواسة مرحيو باندفتا أيكواسانيو التهمت نربحو بزخون اللو بخامي كم زواساقن أتعيز فلت المكور مخانا عكاتعن أبي أحمد دما نزي فلتيو سلازة دمايو سقن مثل سالمريت زلوم إذا سقطاقن حدا معال تخسبريو التوسان دما من انتاي سقوم توسديو كبرات تخطاتلتنا إزواناوي نهاجرنا متساي جيوبوليتيكا وكونتا الزوبانا نزيتسألو معبالتاتن تخولتاتن زداسة تحسنا إذا تخطاتلكم ينيرو أبزت لعلى قديا زلكم حسابات كافلو ناب كل خبات صح دما شير لايك هيتوحدو بزت تعرف سلام يسمعنا سلام